Malampusong nasikop ang mag-live-in partner sa gipigayon nga joint bypass operations sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 kon RPDEO 10 o baan sa koordinasyon sa Kukpo RID 10 o RIU 10. Ang operasyon gimo mga alas 2:28 sa kadlawon niadtong Abril City 2026 sa Sunwan, Banteles, Barangay Bugu, Cagayan de Oro City. Ang mga suspitsado nailang sila si alias Ken 53 anyos nga mag-uuma nga taga-Taguluan, Misamis Oriental og alias Ria 24 anyos nga pulos na maligya og taga-Cagayan. Sa dugang investigasyon na sayran nga si alias Ken nadakpan na kaniadto sa susamang kalapasan og nakasilbi na sa iyang sentensya. Nasakmet sa mga otoridad ang kapin kon kulang 120 gramos sa gituhang shabu nga gibarabaran nga mobalor og 816,000. Nakipusab sa nasakmet ang pipila ka sachet sa gituhang shabu, usa ka sling bag nga gigamit sa sudlanan sa shabu og 1,000 pesos nga bypass money. Kasamtangang gitanggong sa Maharlika Detention Facility ang mga dinakpan samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.